name is Anissa Hasana. My name is Muhammad Riki Fakresir. We will present our presentation about Pidgin and Crow languages. The first presentation by delivered by Anissa. Okay guys, now I will explain about introduction what is Pidgin and what is Crow languages. When two or more people from different language meet and try to communicate, how should they do for their communications? There are that is mix the two languages and use a third languages. For mix the two languages that is Pidgin or Crow, and use the third language that we call about lingua franca. Okay, what is Pidgin? Pidgin is blended by two or more languages from we are known about that language. In Pidgin, not just the language are blended, but the pronunciation also different. Sorry, I'm wrong by Indonesian. Jadi di Pidgin sendiri itu ada percampuran bahasa dua atau lebih. Mereka bertemu dalam artian bertemu dalam berbeda bahasa. Nah, beda bahasanya itu mereka juga beda dalam pronunciation-nya, dalam pelafalannya. Dan di Pidgins and Crows are result hasil dari of what happens when you blend two or more languages. Jadi Pidgin dan Crow itu hasil dari apa yang terjadi ketika kamu mencampurkan bahasa dua atau lebih bahasa, tapi mereka tidak sama. They are not the same. Mereka tidak sama. Lalu disimpelkan, simple. A Pidgin is the first generation. Pidgin is the first generation. Pidgin itu generasi pertama, tapi tidak memiliki penutur asli. Kemudian language that forms between native speakers or different language and makeshift communication bridge. Jadi sebagai jembatan untuk mereka berkomunikasi. Lalu ada Crow. Crow is Pidgin with native speakers or one that has been passed down to a second generation of speaker who will formalize it and fortify the bridge into a robust structure fluffy developed. Jadi Crow itu hasil dari penutur dari Pidgin sendiri. Crow itu sebagai anak, kalau kita orang lokal membicarakannya seperti itu. Lalu ada juga yang tadi saya katakan menggunakan use third language, yaitu lingua franca. Ya, tulisan the right is lingua francas, lingua franca. Ya. Nah, lingua franca that people who speak different languages who are dipaksa into contact with each other must find some way of communicating. Sorry, I say by English language. There are three people, for example, there are ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada bahasa Melayu. Kita katakan seperti itu. Lalu mereka bertemu di suatu tempat. Mereka bertemu dalam arti mereka tidak mengerti satu sama lain dalam mereka berkomunikasi, dalam berbahasa. Contoh, orang yang Melayu itu menanyakan arah jalan pulang mungkin, atau dia pengen pergi kemana. Dia bertanya dengan orang yang berbahasa Inggris, sedangkan berbahasa Inggris itu tidak tahu apa yang dikatakan dengan orang Melayu itu. Begitu juga sebaliknya dengan orang Indonesia.
lalu mereka burning from that meeting, so hard communication, sangat butuh keras komunikasinya. Lalu mereka akhirnya merundingkan bagaimana kita enaknya berbahasa dan komunikasi bagaimana. Akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Lalu mereka menggunakan bahasa Inggris, dan akhirnya mereka for little dikit mereka paham apa yang dikatakan dengan apa yang dikatakan dari orang yang berbahasa Melayu tadi. Dan mereka benar-benar harus dipaksa, forced to communicating for each other. Mereka harus dipaksa berkomunikasi satu sama lain guna mengetahui apa yang dikatakan oleh Melayunya itu. Ya, meskipun susah, tapi akhirnya mereka berkomunikasi dengan lancar dan dengan baik. So, dari bahasa Inggris seperti itu, mereka akhirnya menghasilkan apa yang diberikan dari for Melayu people. Okay, the next presentation will be presented by Ratna Agustin. I will explain about Pidgin and Creole definition. Pidgin is a language that don't have native speaker, and Creole is a language that have native speaker. Example of the variative Pidgin are Nigerian and Solomon Island English. Example is Nigerian. You can saying how are you is how na. It means how are you. Yes. Example is Creole, talk Pidgin, and Japanese. You can saying in Japanese, kemana aja kue lama nggak ketok, gimana aja kamu lama nggak kelihatan. So, Pidgin is used a means of communication between immigrants and natives, so both understand each other without having to learn language of another groups. And then Creole is Pidgin that has become the first language of a generation of the speakers. The next presentation by Ricky Fahriza. Okay, I will explain dari geographical distribution and linguistic characteristic. Okay, Pidgin and Creole language are distributed mainly, but not exclusively, in the equatorial part around the world, usually in place with direct or easy access to the oceans. Maksudnya bahasa Pidgin dan Creole ini mudah dijangkau lewat lautan atau pesisir pantai. Nah, sebabnya Pidgin ditemukan di daerah Karibian dan sekitar pantai, sekitar pesisir lah maksudnya lah. Nah, posisi pantainya itu di pantai utara dan pantai timur. Terus itu di Amerika ya, di Amerika Selatan, dan juga di sekitar pantai Afrika, khususnya di pesisir juga sama. Nah, lalu di sekitar Samudra Hindia atau Pasifik. Tuh. Oke, next characteristic of lingua franca that goes beyond boundaries.
second language for communication, but is used as a vehicular language. And next, characteristic of Pidgin and Creole. Pidgin language are as follows: and first subject, second verb, third object, last word order. Absence of grammatical marker for gender, number, case, tense, aspect, and mood, and adjective. And Creole, like any language, Creole are characterized by a consistent system of grammar, process large stable vocabulary, and are encouraged by children as their native language. The still teacher distinguish Creole language from. Jadi ada sebuah contoh bahasa Tokpisin, bahasa Inggris yang pertama kali digunakan atau digunakan pada zaman kolonialisme, terutama kalangan orang tua, dan Tokpisin ini bahasa yang standar sekali. Misalkan mengapa standar, karena ini digunakan pada zaman kolonialisme atau waktu zaman perdagangan antara negara, dimana saya kurang tahu intinya. Tokpisin ini bahasa yang pertama kali digunakan, bahasa Inggris yang pertama kali digunakan. Nah, terus apa ya? Jadi Tokpisin ini ditemukan di pesisir pantai yang ada di daerah Amerika dan Afrika. Sini disebutkan Amerikanya itu area pantai selatan dan Afrikanya itu di pantai utara. Terus Tokpisin adalah percampuran penduduk kepulauan Pasifik dan Samudra Hindia, dan Tokpisin adalah salah satu dari 3 bahasa resmi. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa utama dalam sistem pendidikan, beberapa sekolah menggunakan bahasa Tokpisin dalam 3 tahun. Nah, tadi saya bilang Tokpisin ini merupakan bahasa pertama kali, maksudnya bahasa standar gitu. Contoh bahasa standarnya itu ship, kapal, atau ship, intonasinya agak pendek, ship, kapal, dan ship kambing. Nah, jadi orang dahulu itu bingung membedakan antara 2 kata ini, 2 arti ini. Nah, kan hampir sama intonasinya, ship dengan ship, tapi orang dulu itu menyebutnya ship, kapal, Indonesia pendek ship gitu aja. Tetapi kalau kambing itu ship, ada pengulangan kata lagi.
dan masih banyak contoh yang lainnya. Terus itu saja sih yang saya ketahui dari contoh topik ini. Makasih. I want to tell you about theories of origin. There are many theories of origin, which are baby talk theories or foreign talk theories, and then independent parallel development theories, nautical jargon theories, and relaxification theories, and then the last is universal theories. Okay, first, baby talk theory or foreign theory. It's a simplification of native language, but this theory was dismissed because the Europeans difficult to understand Pidgin language when they are taught with another European. So this theory is dismissed. And then the next is independent parallel development theory. According to this theory, all Pidgin arose independently and developed along parallel lines. It means all Pidgin are having similar structure and they restructuring similar language. Next is nautical jargon theory. According to this theory, the American linguist John Reinecke noted the possible influence of nautical jargon on Pidgin. So it's obvious that on many of the original journey of discovery to the developing book, many nationalities are represented among the crew of the ship. I think that's all for me, but actually there are 2 points or 2 theories that I couldn't explain for you because I don't understand the theories. Okay, Guys, That's all our presentation about Pidgin and Creole language. thank you for your attention. see See you.